Assalamu alaikum. Welcome at Cam and Beyond Exam Preparation channel. In this video, I will guide you about the meeting of PACTA committee that is held on 23rd October 2025. They discuss about smart syllabus, the related topic and exercises, pairing scheme for 2026 exam for ninth grade, and that will implement across the Punjab. अब करिकुलम कंप्लायंसिस में ये सारे कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने एग्री किया, और डायरेक्टर के सिग्नेचर भी इसमें मौजूद हैं जो कि इसके प्रूफ को शो कर रहे हैं। मैं आज आपको उर्दू के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे 2025-26 में नाइन्थ क्लास का सिलेबस बताया हुआ है जो हज़फ हो चुका है। हज़फ का मतलब है ये चैप्टर उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, जिसमें हिस्सा नसर में इब्तदाई हिसाब का चैप्टर है, भेड़िया वाला चैप्टर है, और हिस्सा नज़म में क्रिकेट और मुशायरा का चैप्टर है। हिस्सा गज़ल में सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, ये वाली गज़ल एक्सक्लूड कर दी गई है। फिर इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 19 के बजाय 15 असबाक पर तवज्जो मरकूज़ है, ये तीन चैप्टर चार चीज़ें निकाल के। फिर लास्ट में उन्होंने जो ये प्रचा मरतबीन होंगी उनके लिए भी हदायत दी हैं कि इनमें से कोई भी मारूज़ी या इंशाइया का कोई क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये एक स्कीम दी हुई है। स्कीम ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग ये है कि 15 MCQs होंगे और उनके लिए 20 मिनट होंगे। 60 मिनट 60 नंबर के लिए बाकी ये निशाया वाला पार्ट होगा और उसके लिए 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम होगा। फिर आपके पास है MCQs कहाँ से आएंगे। MCQs टोटल आपको पास 15 जो होंगे, जिसमें से 7 आपके पास ये नसर वाले पार्ट में से आएंगे, और 2 MCQs नज़म में से आएंगे, 2 MCQs गज़ल में से आएंगे, बाकी जो 5 रहते हैं वो आपके ग्रामर पार्ट में से होंगे। ग्रामर में से मुज़क्कर मुअन्नस का क़वाइद व इंशा वाला आपके पास बुक जो है उसमें सफ़ा नंबर 13 to 14 दिया हुआ है। वाहिद जमा होंगे, मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुहावरात, इनमें से सभी में से एक एक MCQ आएगा। फिर आपके पास है अशार की तशरीह। 5 नज़मों में से 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाएगा, और जिनमें से 4 शेरों में से 3 अशार करने होंगे। 4 अशार में से आपने 3 अशार करने होंगे, और 3 गज़लों में से एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से 2 अशार की तशरीह आपने करनी होगी। फिर ये तो अशार की तशरीह थी। अब पैराग्राफ की तशरीह जो दी होगी वो भी 10 नंबर की होगी, ये भी 10 नंबर की होगी, जिसमें 7 नसरी असबाक ये शामिल हैं, जिसमें इखलाकी हंसना है, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा, ये असबाक दिए हुए हैं। इन असबाक में से एक पैराग्राफ और बाकी 3 असबाक ये वाले जो हैं उनमें से अलग एक पैराग्राफ दिया जाएगा। हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज और तराकीब को खुद ख़त कशीदगी के ज़रिए आपने लिखना होगा। फिर दो पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी जो 10 नंबर की होगी, जिसमें मुसन्नफ़ का 1 नंबर है, सबक का नंबर नाम लिखेंगे तो उसका नंबर है, तशरीह के 5 नंबर हैं, और ख़त कशीदा जो अल्फाज लिखेंगे उनके 3 नंबर हैं। इस तरीके से ये आपको डिवाइड करके नंबर बताए हुए हैं, आपने इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है मुख्तसर सवालात। 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 5 सवालात दरकार हैं। अब 8 में से आपने 5 करने हैं। हिस्सा नसर में से 4 सवालात, टोटल 8 हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल 10 नंबर हैं इसमें। हिस्सा नज़र में से 4 सवाल आएंगे और 7 असबाक जो दिए हुए हैं उनमें से आएंगे। ये 7 असबाक में से 4 क्वेश्चन हैं, और 3 जो हैं बाकी 2 सवालात वो इनमें से आएंगे, इन असबाक में से। फिर हिस्सा नज़म में से 2 सवालात होंगे, और 5 नज़मों में से 3 नज़मों में से ये वाले क्वेश्चन होंगे, और 1 सवाल और बाकी नज़म ये वाली जो है उसमें से 1 सवाल दिया जाएगा। कितने अच्छे तरतीब से उन्होंने बताया हुआ है।
اس میں سے آپ اس کے اکارڈنگ اپنی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نثری سبق کا خلاصہ جو لکھنا ہوگا، اس میں سے 7 اسباق میں سے پہلے جو 4 ہیں اس میں سے ایک سبق منتخب ہوگا، اور باقی جو 3 اسباق ہیں یہ والے، ان میں سے ایک سبق کا، اور دونوں میں سے آپ نے ایک خلاصہ کرنا ہے۔ یہ کر لیں آخری اسباق میں سے یا پہلے والے اسباق میں سے کر لیں، 5 نمبر کا ہوگا۔ نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، یہ بھی 5 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ آئے گا۔ 3 نظمیں جو دی ہوئی ہیں، ان نظموں میں سے ایک خلاصہ پوچھا جائے گا، اور باقی 2 نظموں یہ والی جو ہیں اس میں سے مرکزی خیال یا خلاصہ علیحدہ پوچھا جائے گا۔ پھر 3 نظموں میں سے یہ ہے اور 3 میں سے یہ ہیں، ان تینوں میں سے خلاصہ یا مرکزی خیال ہوگا، اس میں سے بھی آپ نے نظم کا خلاصہ کرنا ہے یا مرکزی خیال کرنا ہے، 5 نمبر کا ہے۔ پھر آپ کے پاس درخواست اور خط ہے، اس میں بھی یا ہے، آپ درخواست کر سکتے ہیں یا خلاصہ کر سکتے ہیں۔ درخواست نویسی میں آپ طرز تخابط، اس کا 1 نمبر ہے، موضوع یا عنوان جو سلیکٹ کیا ہے لکھا ہے اس کا 1 ہے، پھر جناب عالی جو لکھا ہے اس کا ہے 1 نمبر، نفس مضمون کا ہے، درخواست گزار کا نام اور پتہ اس کا 1 نمبر ہے، پھر تاریخ کا 1 نمبر جو لاسٹ پہ آپ لکھتے ہیں، ان سب کے نمبر ڈیوائڈ کر کے بتائے ہوئے ہیں۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے درخواست لکھتے ہیں، اور پھر خلاصہ کا بھی خط کا بھی اسی طرح نمبر ڈیوائڈ کیے گئے ہیں۔ مقام تحریر کا، تاریخ تحریر کا ایک نمبر، القاب و آداب کا 1 نمبر، اور نفس مضمون کے 6 نمبر ہیں۔ پھر مکتوب نگار کا پتہ کا بھی 1 نمبر ہے۔ اس طریقے سے یہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، آپ خط کر لیں یا درخواست کر لیں۔ پھر ہے کہانی یا مکالمہ، یہ بھی 5 نمبر کا آئے گا۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہانیاں کرتے ہیں یا مکالمے کرتے ہیں، کہانی یا مکالمہ میں سے ایک چیز آئے گی۔ اور درست سوالات کی تکمیل، درست کرنا ہوگا آپ نے یا مکمل کرنا ہوگا جملوں کو، اس میں وہ بھی 5 نمبر کے آئیں گے، جس میں نے کو یہ والے آپ کے پاس استعمال ہے ان کا۔ پھر اس میں صفت اور اس میں موصوف کے مطابقت، اس میں ضمیر اور یہ والے اس میں سے 4 اجزاء دیے جائیں گے۔ پھر ضرب المثال دی ہوئی ہیں، ان میں سے 3 اجزاء دیے جائیں گے۔ 7 اجزاء میں سے 5 اجزاء کے جوابات درکار ہوں گے، اور یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ یہ آپ اپنا پیپر تیار کر سکتے ہیں اس کے اکارڈنگ، بے شک آپ ان کے نشان لگا لیں اپنے بک کے اوپر، کیونکہ انہوں نے پیج نمبر بھی بتایا ہوا ہے۔ نیکسٹ میں تمام بکس کا اسی طریقے سے سلیبس بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ماڈل پیپر بھی نیکسٹ سولو کرواؤں گی، جو کہ پیکٹا کی طرف سے اپروو ہوا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔